बैरकपुर लोकसभा चुनाव के तृणमूल प्रार्थी पार्थोभूमि का दमदम बैरकपुर जिला तृणमूल कार्यालय में तृणमूल कर्मी विजय सम्मेलन में उत्साह के साथ स्वागत किया गया। टीटागढ़ शहर तृणमूल की ओर से बड़ा फूलों का माला पहनाकर उनका वेलकम किया गया। म्यूनिसिपैलिटी के महिला काउंसलर ने उन्हें फूल देकर स्वागत किया। इस शुभ अवसर पर टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस के सभापति ओम प्रकाश साहू, चेयरमैन कमलेश साहू, वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील, टीटागढ़ शहर तृणमूल यूथ कांग्रेस सभापति उमेश वर्मा, महिला तृणमूल कांग्रेस सभापति शमा परवीन, टीटागढ़ तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सभापति मास्टर तनवीर परवेज, काउंसलर हजरात उपस्थित रहे। अरे तुम्ही ये म्हणजे हो गया বাজির মোবাইলটা হয়ে গেছে বাজির গরিব মানুষ ভালো ছিল করে আছে आप लोगों से निवेदन है कि गेट छोड़ के भीतर में आप लोग आके खड़े हो जाइए। सभी कर्मियों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया गेट छोड़ के भीतर चले आइए, भीतर आ जाइए। आपको सभी को जो लोग बाहर में खड़े हैं उन लोगों से निवेदन है तो कृपया करके भीतर चले आइए। बात की है सवाल अपना एक आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा होती सभी कर्मियों के भी जो कर्मी 2019-2021 में जिस हिसाब से खड़े थे, हम लोगों ने अपने माध्यम शॉर्ट टाइम के माध्यम से हम लोगों ने सबको मैसेज दिया है। मैं सैल्यूट करता हूं सभी कर्मियों को कि एक बात कहने पर आप लोगों ने ये दोपहर के समय यहाँ पर उपस्थित हुआ है। अरे ऊपर माथा में लो पसंद लगा स्लोगन 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 को सम्मानित करेंगे। आप ताली बजाकर बैठिए पहले ताला बच्चा भी ले लीजिए। थोड़ा सा बैठ जाइए आप लोग मूल समय लेकर ये दोपहर के समय इतने कर्मी जो भी है हमारे जितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ सभी कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। এবার একটু আমরা আলোচনা করি একটু পাশে দাঁড় করো সৌরভদাকে একটু পাশে সৌরভদার পাশে লঙে আয় কতটা আশাবাদী এখনো পর্যন্ত কর্মীরা সব নেমে পড়েছে দেখছেন। দাদা অর্জুনদা বলেছে আপনি কাঠিবাজি করেন, কি বলবেন? আজকে বলেছে আমার বন্ধু ভালো থাকে, আজকে ব্যারাকপুরে যে পোস্টার পড়েছে বলছে আপনার কথা দিয়ে পোস্টার আমার বন্ধু ভালো থাকে এবারে একটা কথা ওই তুমি কি দলে থাকবে তাহলে? সৌরভ দলের বাইরে কবে ছিল? প্রশ্ন করো না অর্জুন কি বলছে যে আপনার এক ভাই পর দলে গেলে ভালো বলে দিয়েছি একটু পাশে দাঁড় করো গৌরব দা পাশে
সৌরভদাকে একটু পাশে সৌরভের পাশে আছে। লঙে আয় লঙে আয় ভূমিকা হারাবেন আপনি কি বলবেন? দেখুন, একটা আপনি বিহারে দেখতে পান পল্টুরাম আমাদের ব্যারেকপুরে হয়ে গেছে নাকি কে কি বলছেন আপনার মাধ্যম নিরঞ্জন? আজকে ব্যারাকপুরে একটা পোস্টার পড়েছে, বলছে পার্থভূমিকে লাগিয়েছে ওই পোস্টার। কেন পার্থদা না? পার্থদা আর কে দেখতে পাচ্ছেন? পার্থদা দেখো, আমাদের এই অঞ্চল মধ্যে পার্থদা একটা ব্র্যান্ড আছে। আপনারা নেটি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউশন দেখতে পান যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে। আগামী দিন পুরো ব্যারেকপুর লোকসভার মধ্যে ওই উন্নয়নটা আমরা করবো। আপনি কি নীতিশ কুমারের সাথে তুলনা করছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। যেরকম ওইখানে পল্টুরাম দেখবেন, সকালে এনডিএর সঙ্গে, রাত্রিবেলা আবার আরজেডির সঙ্গে, এখানেও সেম। 1.5 বছর কি ওনার যোগাযোগ ছিল বিজেপির সাথে? হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল। তাই জন্য তো ওনার উনি ঝান্ডা ধরলেন না, তার আগে কনফার্ম। পরশুশিক বলছে 1 লাখ ভোটে জিতবো। ঠিক আছে, দেখা যাবে, আমরাও আছি না। Sana Medical Hall. 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.